بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के स्पेशल प्रोग्राम माह रबीउल अव्वल में इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शहर हैदराबाद की मशहूर और मारूफ शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन उमरी साहब, बानी व सदर जामिया अल बदर अल असरिया, चिलकलगुड़ा, सिकंदराबाद, हैदराबाद। कबल इसके कि मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ूँ, मैं तमाम देखने वाले नाजरीन से गुजारिश करूँगा वक्त कुछ देर के लिए अपने कामों को रद्द कर दें और इकजात तशरीफ़ रखें, क्योंकि आज हम जिस मौजू पे हज़रत वाला से लब कुशाई करने वाले हैं बड़ा ही अहम मौजू है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल माह रबीउल अव्वल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जुड़े कुछ अहम वाक़यात। जी हाँ, माह रबीउल अव्वल में जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा हुई और वफ़ात हुई, और भी कुछ वाक़यात हैं और भी कुछ अहम वाक़यात हैं जिस पर हम हज़रत वाला के साथ लब कुशाई करेंगे। न अल्लाह के नबी वसल्लम गए हैं वैसे ही जैसे मूसा गए थे अल्लाह से मुलाकात के लिए, फिर आएंगे। जज्बात में हैं सारे सहाबा, हज़रत उमर के अतराफ़ खड़े हुए हैं। अबू बकर कहीं और थे, जब आपको मालूम हुआ तो आप तशरीफ़ लाए। देखा उमर बहुत जज्बात में है, उनसे टकराव नहीं किया, सीधे गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में दाखिल हुए तो देखा कि हज़रत आयशा के हुजरे में आपको लिटाया गया है। आपके चेहरे पर से कपड़ा हटाया, आपके पेशानी का बोसा लिया और कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 मौतें जमा नहीं हो सकती। फिर कपड़ा उड़ा कर वापस आए। कितना दिल खराश वाक़या था, कितने साबिर थे वो, कितने शाकिर थे। अबू बकर सिद्दीक़ आए और उनकी नज़र उस फितने पर थी जिसकी हज़रत उमर जिसकी नुमाइंदगी कर रहे थे। देखा कि ये तो अजीब मामला हो गया है। आए और फ़ौरन एक तरफ तकरीर करना शुरू कर दिया। कहा मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात व मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। बेहतरीन तकरीर की। कहा जैसे आप खड़े हो गए, सारे साहब आपके अतराफ़ आ गए। कहा कि देखो, जो कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था उसको मालूम होना चाहिए, वो कान खोल के सुन ले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है, आप इस दुनिया से चल बसे हैं। और जो अल्लाह है वाहिद व क़हार की इबादत करता था उसे मालूम होना चाहिए, कान खोल के सुन ले कि अल्लाह हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा, उसकी इबादत सदा की जाती रहेगी। और उसके बाद ये आयत पढ़ी जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक रसूल हैं, इससे पहले भी बहुत से रसूल गुजरे हैं। क्या अल्लाह के नबी वफ़ात पा जाएं या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए जाएं तो तुम दीन छोड़ के बेदीन हो जाओगे? अरे तुमको दीन पे रहना है, दीन का काम करना। नबी के वफ़ात के बाद भी तुम्हारे सामने मिशन मौजूद है, तुम्हें उस मिशन को लेके आगे बढ़ना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम क्यों ऐसे आपे से बाहर हो रहे हो? सब्र करो। तो सब्र की तलकीन की अबू बकर सिद्दीक़ ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में। तो हज़रत उमर के होश उड़ गए। और वो कहते हैं कि मैं बहुत जज्बाती हो गया था, मेरे हाथ से तलवार छूट गई, मैं बैठ गया, मुझे ऐसा लगा कि कुरान मजीद की आयत में अभी सुन रहा हूँ। हालांकि वो मुझे मालूम थी, लेकिन उनसे वो भूल गए थे। तो बहरहाल नादरीन, तो ये एक दिल खराश वाक़या भी इसी महीने से जुड़ा हुआ है। नादरीन से मैं गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर इस वाक़े पर भी अपनी नज़र रखें, इसका भी मुताला करें और अपनी इस्लाह की कोशिश और फ़िक्र करें। अच्छा, चलिए बात को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि माह रबीउल अव्वल में एक चीज़ जो अहम जुड़ी हुई है वो ये है नादरीन कि इसी महीने में खिलाफत इस्लामिया की बुनियाद भी रखी गई। देखिए, अल्लाह के नबी की वफ़ात हुई, वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पे बैत हुई। तो ये जो बैत हुई है इसका ताल्लुक़ भी आप देखिए कि माह रबीउल अव्वल से जुड़ता है। तो बहरहाल बहुत सी बातें हमारे सामने आई हैं। पहली बात यह है कि ये नबी की विलादत का महीना है। दूसरी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ہجرت کا مہینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مہینہ ہے، آپ کی ہجرت کا بھی یہی مہینہ ہے، اور پہلا اسلامی ترانہ اسی مہینے میں ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروائی، نیا اسلامی معاشرہ تشکیل دیا، پھر قباء میں پہلی مسجد بنائی اور مدینے میں پہلی مسجد بنائی، پھر اسلامی ریاست کی بنیاد اسی مہینے میں پڑی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات کا دلخراش واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کی جو بنیاد رکھی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ جو بیعت کی گئی، اس کا تعلق بھی اسی مہینے سے جڑتا ہے۔ جیسا کہ سوال کیا گیا تھا کہ ماہ ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے اہم واقعات کیا کیا ہیں، تو میں نے آپ کے سامنے ان واقعات کو پیش کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے۔ میں ناظرین سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو ہم پڑھیں، اس سیرت کو عام کریں اور اس سیرت کو پھیلانے والے بنیں۔ میں آخر میں ہمارے سٹی انڈیا ٹی وی کے اس خاص ربیع الاول کے مہینے کے مخصوص پروگرام میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ناظرین کا، اور ان پروگرام چلانے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے، مولانا نے ایک اہم موضوع ماہ ربیع الاول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے ماہ ربیع الاول کے اہم واقعات پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے اہم واقعات سے ہماری علم میں اضافہ کیا۔ ہم حضرت والا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اسٹوڈیو میں آئے اور ایک اہم موضوع سے ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ میں حضرت والا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور تمام ناظرین کا بھی جو ہے سو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے۔ ہمارے پروگرام کو آپ لائک کریے، یوٹیوب پہ آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں، فیس بک پہ فالو کریے، اور آپ ہمارے چینل کو گوگل پلے اسٹور سے آپ ہمارے چینل کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں موبائل اپلیکیشن کے ذریعے۔ مجھے دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔